25, 50, 75 piso. Ana. 25, 50, 75 piso. Oh, kaya. Sige na. Kani daog kani ba? Daog na po ni taon-taon. Sige na. Masih dako-dako na nagkapo yung sakyod. Sige. Practice. Right ha? Tanawag isa sa'yo. Right. 25, 50, 75 piso. 25, 50, 75 piso. Ana. Kaya? Sige. Practice. Tanawa, kanang unya sa final kung masayop ka, exit talag ka, honesty is the best tarpaulin. Narabas kapitan. Basig itarpaulin mo na kapitan, ibutang sa barangay hall. Di mo tagang AX o kuan akap. Dili mo tagang tupad. Dako na naman ang tupad karon. Dako na kap. Ang tupad dako na. Halaoy dako na ang tupad. Ha? Ang AX o akap di magtrabaho no. Tagaan. Sige na, practice na, trial. Pero with feelings yun. 25, 50, 75 piso. 25, 50, 75 piso. Ana, kaya? Sige. Magtindog naman. Sige, trial. 25 piso. Pag ano din, 25 piso. Ana. Diretso ba kay, 25, 50, 75 piso. Sige. Si Titek 5, mahilig yung magtuwad. Pa! Sige, trial pa. Sige, si Titek 5, tuwad. Ana, 50, left. Bali, left ba na si 50? Ana man. 25, 50, 75 piso. 25, 50, 75 piso. Ana, sige. Final na daw, kakapos si sakyod. Sige. Ikapoy na daw si nagsakyod. Hindi na lang magamit na yung kadlaw. Sige. Piso. 50. 25. Piso. 50. 75. Kung may kong 5, kalima po ka mag-anak. 5 man, di kalima. Natangka ng ban. Honesty is the best tarpaulin as kapitan. Judge. Okay, 5. 5, kalima ka wana. Piso man. Di na ako mahagot mo kayo no. Sige, di na nato tipuon. 50. Left ha, 50. Piso. 75. Piso. 50. 25. Piso. 50. 75. Piso. 25. 50. Piso. Nakasunod ang uban, wala. Kasi Ma'am Salino, nigitboy na siya kay Juan Bea, teacher, honesty is the best tarpaulin. Upat na lang. Mas tigil siya ang vlogger mo sakyod. Piso. 50, 75, piso, 50, 25, piso, 75, 25. Wala na ang vlogger. Buha na lang. Asa naman tumatag premium? Nawa naman. Di ay. 25. Magatupang mong duha, bi. Kana. Di, magatupang. Laki man mo, di man mo mag-abot, ana. Sige. Piso, 25, 50, 75, piso, 25, 50, 75, piso, 25, 50, 75, piso, 25. Dapat magpasin mo